lanjutkan kelas basmali. Menjah-jah man bandu krina. Damai Tuhan nusurlah man bandu skala-skala. Bernyenda silanjuti ngidah perbahanan Tuhan ta Yesus. Megi sorana. Maka sipindolah kelahna ipesusurna perkuah atena man banta. Mari ertoto kita. Tuhan kami Yesus, pindo kami berngi enda, kawali geluh kami, kelah na banci, tenang kami megi sorandu, terlebih hambandu, kuasa ia alu roh kudusndu, urapi babahna, berekenlah katandu, si atendu iturikendu man kami. Bukaken dirindu, rahasiandu man kami. Kelengilah kami. Sebab keleng atendu si perlukan kami. Ngeranalah kam. Sebab pusuh kami. Metedah megi sorandu. Babadiakan tiap kami. Petunggung kami. Kerinana peralatan kami, jaringan kam jaga isa. Deskan kami, kesempatan enda kubas tandu. Tuhu-tuhulah, idat kami lias atendu. Bas gelarndu Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Mari sibuka pustakata Yohanes pasal 5. Bagin si 10 pituken Yohanes pasal 5, sioge mulai ayat sada, sesada perikop, emese ayat 10 waluh. Andinan rebinai gobanci sida, uga Tuhan rebahan mujizat simbelin, ibabaina menteri raja terdauh man bana. Labu saja ije Tuhan. Tapi lape ye ije. Adingrana Tuhan jadi. Labu saja menteri raja ndai erkini teken. Krina anak jabuna pe. Endama si ukurkan Tuhan bas geluh ta. Tambah si tandai Tuhan ta. Tambah kini teken taman bana. Sebab na krina doni rasingena ate doni. Nina surat Yohanes lesep ma. Tapi kalak sindalanken singena ate dibata. Tahan rasa lalap. Geluh ta doni enda meter. Bagi bunga. Cerlak pagi-pagi kerabun gomelus. Bagendam nina Musa. Bagendam nina Simon Petrus. Tapi Musa ras Simon Petrus dalan kena singena ate dibata. Banci geluh ya rasa lalap di surga. Tading kena doni. Tapi doni terus dat pasu-pasu. Erkiteken ia. Ngikutkan Tuhan engkelengi Tuhan. Bagendam kamras aku. Geluh-ndu geluhku bagi bunga. Nang dangi melusmu. Tapi basada wari. Jumpa kita ras Tuhan malam ateta. Canahna adi geluh kita guna Tuhan. Sitadingken pedoni enda tetap. Sitadingken pasu-pasu. Enda me erting geluh. Tujun geluh. Nanam geluh. Emang geluh kita. Ibas singena ati Tuhan. Uga baci kita geluh bagi singena ati Tuhan. Adilit si begi kata Tuhan. Entahlah kam sadar entah sadar. Uga adila pernah begindu karena Yesus. Uga adila pernah kam erkini teken man bana. Tubuh kedua kalikan. Uga adilalit kata dibata. Geluh ndu ras geluhku
geluh bas kepura-puraan, pura-pura malam mati, pura-pura meriah akap. Tapi situhuna labolit kriahan kemalamanati situhu kecuali bas Tuhan. Endama rebahanca lalap kita metedeh man Tuhan. Sebab bas Tuhan dah sidat si tuhu. Mari si buka Yohanes pasal 5 ayat 1 sekari ayat 10 waluh ke oge. Kami rumah nari bansi ibagi kendu jana inindu pustakandu. Nina jenda ibas pustakata banna judulna ipapalam Yesus kala si penakitan i kolam Bethesda. Ayat sada, jenari mulihkan Yesus ku Jerusalem guna ngerayakan wari raya kala Yahudi. Enda mulih ia ikana nari ku Jerusalem. Ayat 2 i Jerusalem deherken pintun gerbang biri-biri lit sada kolam si igelari Bethesda ibas cakap Heber. Kolam elit 5 serambina. Ibas serambi enterem kala si penakitan medem. Lit si pentang, lit si cempang, bagai pelit si mate serapen. Iti maina lau burak. Sebab na lit paksana lau burak. Ibahan malaikat Tuhan, sinusur kubas kolam Kala si tang-tang na bengket kubas kolam asum lau na reburak, malam penakit na, amin na sakit kai lagi ia, bage me pengakap kala. Lit PIJ sekala si enggo 38 tahun dekah na ia penakitan. Ayat 6, idah Yesus ya ampar IJ. Jana itekna maka enggo dekah ia sakit. Maka nina Yesus manbana. Atendukin gelah malam penakit nru. Ngaloi si penakitan oh Tuhan, lakab lit kala sinamakan aku kubas kolam asum erburak launa. Asum ku palapalai kubas. Ngolit kala si deban leben asa aku. Walu. Nina Yesus manbana. Kekekenlah angkat amak ndu jenari dalanken. Paksa siepe minter malam penakitna. Yang katna amakna jenari erdalan ia. Sienda jadi asmwari sabat kala Yahudi. 10. Maka nina kala Yahudi sir kuasa man kala singgo malam wari sabat kap sekalenda. Rikutkan undang-undang ta labanci ibabandu ama andu Ngaloi ia nina kala singgo pepalam akundai angka dama andu jenari dalankan. Jenari nungkun kala Yahudi isekin sinuruh kami. Tapi la itandai kala singgo malam ise si pepalam ia. Sebab enterem kal ije jelma. Canah Yesus ngolawas arah tengah jelma sintrem 14. Landekah sa kenca si jumpa Yesus ras ia i rumah pertoton. Nina Yesus manbana. Genduari kam enggo malam. Ulanai bahan silangena ate di bata. Gelah ula jadi man bandu keleken asa si enggona. Jenari laus kala singgo malam Iberita kenaman penguasa-penguasa kala Yahudi. Maka Yesus kapsi pepalam ia. Perban si idarami kala Yahudi dalan guna niksa Yesus. Sebab ipepalam Yesus kala si penakitan ibas wari sabat. Tapi nina Yesus man kala Yahudi bapangku erdahin kap lalap. Maka aku pe arus erdahin. Megi kata Yesus enda. Ergegehna kala Yahudi ndarami dalan munuh Yesus. Sebab yakap kala Yahudi. Labu saja undang-undang wari sabat ilanggar Yesus. Tapi ikatakan Yesus pe. Maka dibata bapana. Alu bagi
ipeseri Yesus bana ras di bata. Tuhan Yesus ruh kudoni jadi manusia arah kesusuran Daud. Jusuk bapana secara perwakilan kesusuran Daud. Labo lid hubunganna jusuk ras Yesus secara jasmani. Tapi endam sada pertanda maka na igenapkan Tuhan janjina Mesias si padankan reh arah kesusuran Daud. Tapi kesusuran Daud jenda labo secara jasmania tapi secara pebelin Yesus. Yesus Tuhan ta singat maka ia tubuh arah pendahin kesah sibadia nusur kesah sibadia kubertin Maria. Yesus Tuhan ta ia firman kata dibata si jadi manusia. Maka gelarna Immanuel. Immanuel dibata lit ibas daging bagi kita. Enda membedana berita Injil ras krina berita si dewan. Berita si dewan krinana usaha manusia gelahna sehku dibata. Berita Injil labo bagi. Berita Injil dibata sirehku manusia. Gelah banci babana manusia ku iya. Endam dibata bapa nuru anakna kudoni. Gelah ara anak nandai. Manusia idoni si enggor dosa. Mulih ku dibata. Tapi uga manusia nandai dibata. Arah anakna si jadi manusia ndai. Endam Yohanes pasal 1 ayat 10. Ise pela pernah ngida dibata. Tapi anakna si tonggal. Si seri ras bapa. Ia mesti petandakan dibata. Endam derbi. Si petanda kena diri naman menteri raja. Kata kenaman menteri raja. Mulih ka malam anak ndu. Menteri raja tu. Maka islidiki menteri raja jam 3 lebih. Ngaloi suruh-suruh menteri raja jam sada. Ingat menteri raja paksa sieme. Katakan Yesus malam anak ndu. Enda berkat ka Yesus ikananare ku Jerusalem. Ia selaku kalak Yahudi ngeluh itruh Taurat, ikutina Taurat. Maka perayaan-perayaan ikutina i Jerusalem. Enda cenari mulihkan Yesus ku Jerusalem guna ngerayakan wari raya kalak Yahudi, ikutina wari raya. I Jerusalem deherkan pintun gerbang biri-biri, lit sada kolam sigelari Betesda ibas cakap Heber. Ngasa genduari lit ije kolam enda. Enda medeher ras bait Allah si genduari nggo iubah. Kalak Palestina agama Islam jadi Masjid Al-Aqsa. Enda pusat dunia. Dunia pusatna Jerusalem. Mata dunia laba cilaku Jerusalem. Tapi labo saja bait Allah yubah ku masjid. Wari enda ndai. Gereja Konstantinopel. Si ibangun tahun 500-an. Si sampai 1500. Gereja kebanggaan seluruh doni. Gereja Konstantinopel si ubah gelarna Santa Hagia Sophia. Si tahun 1930-an iubah jadi museum. Engkai ban UNESCO mindo man pemerintahan Turki lapatut gereja jadi kendu jadi masjid. Tapi kita netral,
si banja di museum. Sebabna Hagia Sophia labo milik Turki, milik dunia, sebab pusat dunia lid ibas jantung kekristenan. Raja Mahmud waktu sindai italu kena kerajaan Konstantinopel, maka iubahna gereja jadi masjid. Aku kubahas Hagia Sophia, lah mungkin terubah Hagia Sophia jadi masjid tanpa laidah kekristenan. Batu-batu nasi keras, ukir-ukirna cerita Alkitab, deba pahatina lah mungkin terpahat. Sebab kai batuna marmer, pahat runtuh, tempel-tempelan, mosaikna, bas batu emas nari. Emas mosaikna. Cerita Alkitab, cerita pribadi Yesus. Congkelah dai krina. Lanai lit keindahan ije. Maka lit statement Raja Mahmud. Sangana pertama yang masuk gereja Hagia Sophia, aku laku tahja sangana cinder. Apakah aku cinder idoni entah i surga ban indahna. Nggope itu tupi alu tulisan Arab, lalap kagum kita engkai. Ban sanga sindai Raja Konstantinopel tuhu-tuhu erkini teken kerinana ibanna guna kemuliaan Kristus. Maka iperintahkenna arsitektur kelahna arah bangunan enda termulia Kristus. Enda mengizinkan Tuhan wari enda masjid i ban yungna gereja Hagia Sophia. Enda engkai maka kusingetkan. Enda bersejarah uga Tuhan reban simbelin ibangunna bait Allah 46 tahun arah pimpinan Herodes jadi masjid bagepe Hagia Sophia si hampir 1000 tahun kebanggaan Kristen labo saja Kristen Katolik pe jadi masjid. Konstantinopel enda labo saja bangunan, tapi iman Kristen, pengakun iman Nicea 325 terjadi bas daerah enda. Enda adisita panci ceda ateta. Sebabna perbahanan Tuhan ibas sejarah iganggu. Tapi lasitah kai alasan Tuhan, tapi izinkan nae. Tapi sada si katakan Paulus, Injil lah tergarikan, Injil lah terubah, berita Yesus lah mungkin terambati. Makanya biarlah kai si rebahanca ceda ateta, mungkin kita bersedih, aku sendiri bangu sehje kuidah kemudian Tuhan je, baca di kesedihan bas pusuhku, tapi li sada si la tercedakan, maka berita Injil karena Yesus. Enda Tuhan Yesus ngerayakan wari raya kalak Yahudi, ku bait Allah, rumah pertoton si bangun Herodes. Memang bangunan Herodes enda labu murni motivasina. Enda motivasi politik. Gelah kedudukanna makin kokoh. Kalak Yahudi lah berontak. Tapi eme ipake Tuhan. Baik Allah si ijenda lalit peti perjanjian. Tapi tetap ipake Tuhan Yesus. Sangat Tuhan Yesus kuje. Deher baik Allah dalit kolam Bethesda. Wari enda pelit kolam Bethesda diher masjid ngogundari kolam enda perbahan
Bait Allah ndak iubah jadi Masjid Al-Aqsa. Sidah handuk masa anda labo masjid. Masjid idah handuk bulat kibul. Elabo baskala Islam nari. Yahudi ras Kristen. Endama dunia lit agama palsu. Agama palsu lah mungkin arah lebih. Agama palsu menyusul kencalit si asli. Tapi si palsu lalap mirip si asli. Si palsu adilali kemirip benar si asli lah mungkin kalak ngikut kensa. Bas ogenta enda lit dua agama ijenda. Agama si pemena ijenda akap kalak reh malaikat Tuhan. Rebahanca tergoncang kolam dai. Ise si pemena bengket malam penakitna sakit kaipe ia. Tapi Alkitab terus terang bagi pengakap kalak. Sebab jenda labu malam menjelmanda ampar je sakit. Maka Betesda sendiri dua artina. Si pemena Betesda artina. Dipermalukan. Engkai maka dipermalukan. Puluhan tahun timai. Kelah jadi mujizat malam penakit. Lah jadi. Endam nina kalak karo bagi sini mai buah parimbalang. Ni mai buah na erbunga pelang. Kam rasa kulit bagi enda pengalaman dunggeluh. Digan nge malam na atiku ngeluh enda. Ngo metua daging ibaba. Kemalaman na tenda reh dauhna. Reh dauhna. Endam cerita kolam Betesda. Ninandai ayat 2. I Jerusalem deherkan pintun gerbang biri-biri lit sada kolam si gelari Betesda ibas cakap Heber. Kolam elit 5 serambina. Ibas serambi entrem kalak si penakitan medem. Lit si pentang, lit si cempang bagi pelit si mate serapen. Iti maina lawer burak. Sebab di pasana lawer burak ibahan malaikat Tuhan sinusur ibas kolam Kalak si tangtang na bengket kubas kolam asum launa reburak malam penakitna amina sakit kaipe ia bagi mepengakap kalak. Enda labu bagi fakta tapi bagi kini teken. Enda mirip lah selalu debuk-debuk. Lid pengakap kalak kuje lid rezeki. Lid pengakap kalak kuje maba pasu-pasu. Lid pengakap kalak kuje malam penakit. Bas pustaka malaikat Tuhan la pernah reh adila iperintahkan Tuhan. Enda malaikat enda banci rempet reh tiba-tiba. Enda labo malaikat bas Tuhan nari. Enda enggo entrem kalak tek. Enda enggo jadi sada penyembahan berhala kubas kolam dai. Enggo imagikkan kolam dai. Kujema Yesus. Muat na ngerayakan wari raya dai. Arahema Yesus. Enda pas wari Sabat. Janah sengaja kinuari Sabat ibentasi Tuhan Yesus kolam Nina jenda ayat 5 lit PIJ sekala singgo 38 tahun dekah na ia penakitan. Ulang kiti ukurndo. Ula kam putus asa. Adinalit sada-sada bagin bas geluhndo. Enggo dekah itimai-timai ndu lalit jawabna. Lit hikmat Tuhan, kepentaran Tuhan, cara Tuhan
rahasia Tuhan. Ipediakna bagenda dekahna. Engkai makana seh bagenda dekahna. Karya rah terus ini kai alasan Tuhan. Tapi jenda sanga Yesus reh kuje idahna sekala singgo 38 tahun dekahna penakitan. Ayat 6. Idah Yesus ya ampar ije itahna. Kam rasa aku idah hendu jelma idah hendu. Tapi labo tehdu uga kini pagi ten geluh sekala jelmandai. Tapi Yesus labo saja idahna kita secara kula uga dekahna jana uga pagitna geluh tataksa. Idahna itaksa nggon dekah jana uga pagitna geluhna. Pagit ngeluh nindu ngolik 30 tahun kam tertima ibas penimaindu karena perbahanan Tuhan. Turikendu aku berat babanku ngeluh enda 30 tahun. Musti sin idah enda sadar kita uga Tuhan Yesus ndak itakna kerinana. Ayat 6. Idah Yesus ya ije ampar. Idah Yesus geluhku. Idah Yesus geluhku. Itakna geluhku. Itakna geluhku. Kam labo itakndu. Aku baca labo kutah. Ku idah kam siarah darat. Idah ndu aku siarah darat. Tapi di balik sade Yesus ngencama taksa. Itah Tuhan Yesus uga dekahna ya sakit. Jana uga penderitaan takna. Makan ina Yesus man bana atendu kin gelah malam penakit ndu. Ko gembarenda tang na enda engkai maka sungkun Tuhan. Majelas ban malam nge atene na maka timaina bas kolam Tapi sada ula kita jenda lupa. Kata kenandai ayat 3. Ibas serambie enterem kala si penakitan medem. Makala salah gelarna Bethesda kolam dipermalukan. Adi tuhukin kolam enda pepalam penakit engkai maka bagai teremna je ampar. Lihat bas gelufta sitimai situ nalabu perlu sitimai. Tapi ban lali pengharapan si deban bagaimana sitimai. Terem jenda ampar kolam Bethesda. Tapi sada catatan si penting laba ci kita lupa bas terem dai sada iperdeatekan. Hakum barendalah setuju. Bagenda cerita Alkitab. Engkai maka Yesus pilih kasih. La adil. Tapi redekahna ngikutkan Tuhan. Retangkas naman bangku. Enda labo masalah keadilan Tuhan. Enda lias ati Tuhan. Bagai tremna ije ampar. Sada jumpaina. Sada pepalemna. Baci terem jelma kutandu. Kam je jumpai Tuhan. Aku barenda perjudi. SD nari kelas 2 SD rejudi. Sekolah kula balang. Sekolah ku Kabanjahi. Sekolah ku Medan rejudi. Makana kupilih ingan ku tading. Ingan kala perjudi. Simpang kuala. Berengi ku pajak pagi. Bongkar muat barang, norong barang. Sambil sekolah. Ban ku kerisen judikan. Tapi ibas krina temanku sir judindai. Si kutehna. Aku dengangen ca itangkap Tuhan.
enda me ije jumpai Tuhan sada. Enda labo masalah keadilan. Enda arkiteken lias adi Tuhan. Ula karya akap mdu ipaksa kam megikata di bata. Ula karya akap mdu kebetulan kita jumpa banci kita belajar kata di bata. Iba sebagai termna jelma sengaja kam iaturkan Tuhan. Endam sengaja ijumpai Tuhan sehingga 38 tahun ampar ije idah Tuhan itakna uga yang go dekahna sakit itakna uga penakitna nungkun ia atendu kin gelah malam penakit ndu nina ayat pitu ngaloi si penakitan ne oh Tuhan lakap lit kala sinamakan aku kubas kolam asum berburak launa asum kupala-palai kubas ngolit kala si deban leben asa aku tuhu erburak lau kolam endandai. Tapi lau kolam endandai iban persyaratanna si pemena lebih bengket kubas malam penakitna. Endama kolam sentabi aku man bandu pertakin. Adi sakit. Bacikin ya meter kubas. Isekin si meterna kubas. Si sehat. Ku ingat barendali tambar berenini tiganku. Tambar ugah nina ku tata. Laka tanah baci pakai tuduh-tuduh muat sa tambar ndai. Ada pakai tuduh-tuduh lanai jadi tambar tapi jadi penyakit. Gua ban alu kambal-kambal. Masih lah kita dungna. Barendam bueka lantaran pengkerahan. Adi pakai tambar nandalaka bajarah lewat terus pengkerahan. Muka belakang rumah pengkerahan kerinana. Madunga silap kam. Endam silabas di batanari. Banding kendu jenda sibas di batanari. Ayat pitu ngaloi si penakitan oh Tuhan lakap lit kala sinama kenaku kubas kolam asum berburak launa asum kupala-palai kubas ngolit kala si deban leben asa aku nindu sibas di batanari ayat walu nina Yesus manbana kekekenlah angkat nama ndu jenari dalanken la si susah sibas di batanari malam kekeken angkat nama ndu erdalanken malam adi bagian dah ngegampang nakap Yesus kerina na mindai keke kena kerina ni nama derek enda me kemurahan Tuhan labo jual murah nteram kala ngor kini teken pandang enteng iar kini teken hinana Tuhan hinana hamba Tuhan mengeluh latak na ngatakan bujur. Padahal likala ulin asa ia, bujurun asa ia, tutusan asa ia ku gereja, la tandaina Tuhan, la iselamatkan. Kita baci bandit, aku ingin lalap aku bandit, perjudi. Iselamatkan Tuhan, lidah selamatkan Tuhan, perlua-lua ia, selamatkan Tuhan, narkobanya selamatkan Tuhan. Latak na ngatakan bujur. Endam lias hati Tuhan. Kekekan angkat nama andu urdalan lah. Tandana tuhu. Tuhan endeh raskam. Sadarkam uga lama tunggung nakam iselamatkan. Aku terus terang. Si biarna aku lanai ku ikutkan Tuhan. Kai pejadi sadang aku si biarna lanai ku ikutkan Tuhan. Maka kai pejadi ngeluh ras mate ku ikutkan Tuhan. Ban kai ku ingat adila mindai ikelengi Tuhan aku. Uga gelap na duni indah.
darami keriahan-keriahan palsu, minum-minum, ngkriah-ngkriahi, litkin ngeorat nae. Sada pelabo lit nilaina artina, lit ngelalak bas pusuh tanuduh lakang bujur. Tapi adina bas Tuhan, lit dame bas pusuh ta. Selain dame bas pusuh ta, lit simantiman kai sidahikan kita. Bancikinlah si ergai keselamatan si berikan Tuhan. Maka penulis Ibrani, bancikinlah si perdiatikan keselamatan si bagai belinna. Belin keselamatan dah enterem jelma pilih nakam. Enterem dah ampar jelma penagitan pilih na enda. Ayat siwa. Paksa siapa minter penakitna yang katna makna jenari erdalania. Nina Yesus nayat walu kekekenlah angkat nama andu jenari dalanken. Kekeken angkat nama andu jenari dalanken. Telu perintah Tuhan Yesus. Urutena kekeken angkat nama andu dalanken. Paksa siapa minter malam penakitna. Janari erbahan malam penakit. Lebih nina Tuhan Yesus man menteri raja to mulihkam malam anak andu. Bas babah Tuhan Yesus ndai kuasa sirbanca malam ndai. Kekeken angkat nama andu jenari dalanken paksa siapa minter malam penakitna. Yang kat nama na jenari erdalan iya. Jadi si beki perkataan sore Tuhan Yesus sudah ije mekuasa kebangkitan. Tapi lit perintah Tuhan. Kekeken angkat nama nur dalankan. Maka kaisi katakan Tuhan. Si mustahil bas manusia jadi. Maka krina si katakan Tuhan banci jadi bas geluhta. Engkau maka banci jadi. Bantuhan ngatakan ca, Tuhan beri kuasa. Jadi. Ula toganindu kata Tuhan. Adi toganindu. Lah bandu Tuhan dah bagi Tuhan. Maka krina si perintahkan Tuhan. Banci si dalankan. Engkau maka bagi. Bas tiap krina perintah Tuhan. Radu ras perintah dalit kuasa. Tapi perlu kita bertanggung jawab. Kekeken angkat dilamdu mulihlah. Adi keke saja tanpa perintah Tuhan, tanpa kuasa Tuhan lah dere. Tapi kuasa ras perintah Tuhan harus itaati. Jesi taati jelit kuasa. Bagi nina Tuhan arah Joshua seberangi laut Jordan. Sangana banjir. Musti gotong peti perjanjian. Taat kala andai je mengadi laut Jordan dai. Kita si soal jawaban ras Tuhan. Tapi lah si taati. Lah perlu soal jawab ras Tuhan. Taat. Taat jadi. Ban Tuhan ngatakan ca. Kaisi katakan na. Je kuasana. Taat. Endandai ampar ya sakit je. Mebanci jabapina. Uga kaning ku keke. Miser pelabaci ku kolam. Enda angkat tilam mulih ninduga lalit deh. Perintah Tuhan mustahil. Tapi taat. Taat je menjadi. Nina jeda sienda jadi asumwari sabat kala Yahudi. Sengaja memang. Lalit tindakan Tuhan Yesus sila sengaja. Maka nina kaisi suruh Bapa ku katakan kudalankan. Ku katakan kudalankan. Paksang ku lengase. Paksa Bapa. Enda sengaja ia turunkan Bapa sini surga wari sabat. Aras kaisi ban Yesus.
tepat bagi sura-sura Bapa. Lalit kebetulan. Sienda jadi wari sabat kala Jahudi. Ayat 10. Maka nina kala Jahudi sir kuasa man kala singgo maleme. Wari sabat kap sekalenda. Rikutkan undang-undang talaban si iba bandu amak ndue. 10 sada ngalo iya. Nina kala singgo pepalema kundai angkat amak ndu jenari dalanken. Basli tegoran kala Jahudi sir kuasa enda pemimpin-pemimpin agama Jahudi. Lit jabapan basi enggo malam dai. Nina kala si pepalem aku. Angkat tilam du dalankan. Enda kai letina. Singgo malam enda nda tekna. Yesus lebih berotoritas. Bas geluh du ras geluhku. Lit sora. Sora doni. Sora kala. Entah sora ise lagi ya. Mesti pilih du. Sora Tuhan Yesus. Sebab na si benar, si tuhu-tuhu mabag kemalaman natin man banta, sing kelengi kita. Maka na pang si malam dangan ta kenca. Ayat 10 sada ngaloya, nina kala singgo pepalemaku ndai, angkat ama andu jenari dalanken. Nina kala si pepalemaku, kam sabar-sabar nindu. Yesus enda pepalemaku, ia memperintahkan sa. Berarti singgo malam da idahna Yesus lebih patut ibegikan. Yesus lebih berotoritas. Tapi ayat 12 jenari nunggun kala Jahudi isikin sinuruh kami. Ayat 10 telu tapi lai tandai kala singgo malam isi si pepalem iya. Sebab terem kel ije jelma jana Yesus nggolau sarah tengah jelma sintreme. Tadingken Tuhan Yesus. Enggor soal jabab si malam daerah skala Jahudi. Tapi penungkunan man bandu res man bangku. Kaikin si tuhuna wari sabat de. Sabat ertina ngadi. Ngadi basi berat nari. Ngadi bas kelatihan nari. Maka sabat yang sri ras pose. Pose kita lebih naki. Ngolati siapa? Pose. Maka pose sebelum canggih digital. Barenda tepta lit stop, lit play, lit pose, pause. Stop ras pose beda. Adi stop mati. Tok bagi stop mati. Adi stop kamago mati. Tapi pose pause reputar dengang iya bagi. Tapi lana gejak tep dunda. Tapi reputar dengang ngedinamona. Endam geluh nduras geluhku. Latih geluh enda. Lalit ngadina lalit posena. Yesus reh. Ngeluh dengar kita pose banna. Maka bas pustaka lit 2 sabat. Sabat bas wari sabat. Lit sabat sadanari. Mo bas Yesus. Endam si katakan bas surat Ibrani. Jadi sabat wari sabat. Enda gambaran sabat si tuhu-tuhu. Mo sabat bas Yesus. Maka wari pepitukun wari Sabtu sabat. Pose ngadi endam gambaran pengadi-ngadin bas Yesus. Nina Tuhan Yesus kakin si tuhuna wari sabat entaku oge Markus pasal 2 ayat 20 lalu. Tole nina Yesus man kala ndai wari sabat diaturkan guna manusia. Labu manusia guna wari sabat. Wari sabat diaturkan guna manusia. Guna manusia ndai ngadi mabababan simberat. Ula bandu sabat tambah hindu keberatan manusia. Beda adi wari minggu akam dukam rutang. Lakam ku gereja lepak kam dukam. Salah pengertindu.
Wari minggu bagi kendu kata di bata nampati kam nge ula karya kam dru. Gunanggalari utang. Kolihi. Wari minggu labo keharusan kam beribadah. Adilah kam beribadah erdosa kam labu eje. Tapi wari minggu ngolati hakam du ngadi kam baban latih dina Tuhan. Maka si Tuhuna banci nge lawari minggu siban waktu ta beribadah. Tapi engkai maka seluruh doni ngwari minggu ngingat kekekian Yesus. Sana kitab Wahyu katakan hari Tuhan wari minggu. Tapi baik wari Sabat kalak jauh di Sabtu wari minggu sada pe elabo beban. Adi beban siakap enggo kita lepak. Kalak Jahudi enggo bana kutuk adi kemuit wari Sabat. Enggo jelma guna Sabat, jelmanda melayani Sabat, jelmanda takluk ku Sabat. Nina Tuhan Yesus pas Markus pasal 2 ayat 20 enda labo jelma guna Sabat, Sabat ndai guna nampati jelma gelah rile sitik saraf ta jana enda gambaran Kristus. Maka bas Kristus me Sabat si tuhu-tuhu. Maka nina penulis Hebrew lid Sabat sadanari. Sabat kalak Jahudi Sabat Taurat. Enda bayang-bayang Sabat si asli. Sabat si asli bas Tuhan Yesus. Maka nina Tuhan Yesus jenda Markus 2 ayat 20. Tole nina Yesus man kalandai wari Sabat ia turkan guna manusia. Labo manusia guna wari Sabat. Jadi anak manusia si suruh dibata pe erkuasa nang dangi wari Sabat. Jana wari Sabat sendiri enda takluk ku Yesus. Tuhan Yesus singaturkan Sabat. Ia Tuhan. Maka Tuhan labaci ikuasai Sabat. Ningen pe Tuhan. Tuhan. Enda merbahanca lid erti Betesda sadanari kolam anugerah. Engkai maka nanggo dua erti kolam Betesda. Arti aslina kolam permaluan, dipermalukan. Timai lalit kai pejadi menggomela. Tapi bandreh Yesus jadi anugerah. Anugerah lias ate Tuhan. Anugerah laban lid siban. Anugerah la patut sialokan. Radu rahasia anugerah la pernah mankrina jelma. Bas geluh talit betes data. I permalukan kita bas geluh tenda. Nimai bagi buah parimbalang kita bas geluh tenda. Digan nge malam na ate kung geluh. Digan pelang. Ngotul berlalu tahun nimai. Sadar bahan reh malam. Reh anugerah. Pilih Yesus kam. Bagi pilihna. Si ngotul berlalu tahun jendandai. Adi ngo pilih Yesus juga. Agenda. Ayat 10 telu. Tapi lai tandai kala singgo malame ise si pepalemia. Sebab terem kel ije jelma jana Yesus penggolau sarah tengah jelma sintreme. Ayat 14. Landa kasa kenjasie jumpa Yesus rahasia i rumah pertoton. Ngo beribadah iya, ngo malam. Nina Yesus manbana ganduari kam ngo malam. Ulanai bahan silangan na ate di bata. Gela ula jadi man bandu keleken asa si inggona. Enda mempersingat Tuhan. Man kala singaloken anugerah Tuhan lias sate Tuhan. Ula kal i permain kendu anugerah Tuhan.
Enggo ndai 38 tahun berat babanang geluh. Lanai lit jalan keluarna. Engkai maka endam berat babanang geluh. Endam alasan Tuhan Yesus ndai atendukin maka malam. Nina Tuhan Yesus jenda kam go malam. Ulanai bahan silangan na ate di bata. Gela ula keleken asa singgona. Berarti rebahanca gulut geluhna dosa. Kerina berita doni enda. Banna jalan keluar. Bas kerina masalah ta. Tapi sentabia palsu. Palsu. Engkai. Ban sadang sumber masalah. Dosa. Bas Injil ngenca. Ibongkar sumber masalah jelma. Kujakam li masalah ndu. Banna solusina. Tapi ekrina labodu. Sebabna si perlu kita solusi dosa. Maka Tuhan Yesus jena ulanai ban silangan nate di mata. Gela ula jadi keleken asa singgona. Singgona guakin 38 tahun. Singgona sope lenga kamar kini teken uga geluhndu. Adilah matindu Tuhan. Keleken asasie. Endang ngatakan kala si enggo ngalokan anugerah labaci netral. Adilah kelengindu Tuhan dai. Keleken asa singgona. Rasi menakutkan. Lit kala datna keleng Tuhan. Melantar yang geluh. Geluh nanda enggo murde. Lanai seh keselamatan man anak-anakna. Kita kala karom baru dengar selamatkan. Bas suki-suki anugerah keselamatan dai dengar kita. Lengah jadi budaya ta kegeluhan islamatkan dai. Melantarkah kita maka murah kal sita dingken Tuhan. Maka kala enggo ya selamat. Lak lengina Tuhan. Sirda jebas pusuhku. Lakin nge ukur kena anak-anak na atiku. Adi kam go iselamatkan. Melantar kam. Latin du keleng Tuhan. Lanai baci lari beratna. 38 tahun penggom berat. Aku kuingat. Lengar kini teken. Lo ka aku pangpe. Retoroson ngukur kenca. Misnak tak iluhku. Ban sedakna. Rumah piring kabang. Lalit dame rumah orang tua. Sekolah pe kita lotak naja sekolah. Kita perjudika. Bas pusuhenda. Lalit sitik pedame. Jam 4 pagi-pagi magang gobansi medem. Aku bagai lengar kini tekan. Ugam ka ndu. Adi keleken ka asasie. Enda catat ndu. Uga naikam lengar kini teken. Adilah ikut kendu Tuhan. Mulihkan bagi janah terkeleken pe. Sekali nari. Adik tuhu kam ngo selamatkan Tuhan Yesus. Lak lengindu Tuhan. Mulihkan bagi sinai janah terkeleken pe. Enda metujun Tuhan Yesus jumpai ia. Persingeti Tuhan Yesus. Ula naiban silangan nate di bata gela ula keleken asa singgona. Si enggo malam endandai takna uga geluhna. Geluhna ndama erbahanca bage gulutna dosa. Kerina solusi doni enda lali bongkarna dosa. Makana perberita adilah bongkarna dosa. Enda labo perberita si asli. Perberita si bas Tuhan nari bertobatlah. Nabi Rasul khotbah ya karena dosa. Jeralah kamu gelah dosa andu alami. Nina Petrus wari Pentakosta
tadingkenlah dosandu, pulahi bandu bas pernembah hati di bata. Lid khotbah musti tadingken dosa. Anggo tadingken dosa ulanai ulihi gelah ula keleken asa singgona. Dua agama palsu ijenda iterangi Yesus. Sada agama kukini teken kolam endam penyembahan berhala. Peduakan agama palsu sila perlu juru selamat, takluk kutorat tanpa juru selamat endam Yahudi. Doni enda si dua enda cakrina agama percaya man kini teken ikramatkan imistikkan sada-sada benda entah ingan. Peduakan percaya alu gegeh aturan-aturan selamat. Tapi duana enda lalit jelias ati Tuhan. Silit lias ati Tuhan. Pengampunan dosa bas diri Yesus. Canah jenda me ijumpaina kalak Yahudi. Katakan si malam da Yesus pepalam aku. Merawat jelma sinteram guru Yahudi ndaman Yesus. Engkai maka pepalam du kalak sakit wari sabat. Nina Yesus. Bapangku redahin asa gendari. Aku pe tetap berdahin. Berarti di bata wari sabat pe erdahin. Kai dahin di bata wari sabat. Njagai kesah ndu ula peltep. Njagai kesah kula peltep. Adi pernanden godung nuci piring. Ngadia nuci piring. Tapi banci erdakan. Adi godung erdakan. Banci yang ngadirdakan. Napu iya. Endam sila erti kalak Yahudi. Tuhan ta nepadoni ia nemuari. Pepitukan ngadi ia nepa. Tapi wari pepitukan peliharana geluhta. Bagenda Bapakku nina Yesus. Bas bagenda Bapakku. Aku belalak berdahin nina Yesus. Perkataan Yesus enda. Aku di bata. Makana Alkitab ngaku Yesus ia di bata salah sada enda. Bapakku redahin lalap, aku pe harus redahin. Alu cara enda ikatakan Yesus ia di bata. Sioge ertoto kita. Ayat 10 pitu. Tapi nina Yesus man kala Yahudi. Bapangku redahin kap. Maka aku pe harus redahin. Magi kata Yesus enda gegehna kala Yahudi ndarami dalan munuh Yesus. Sebab yakap kala Yahudi labu saja undang-undang wari sabat ilanggar Yesus. Tapi katakan Yesus pe maka dibata bapana alu bage. Ipeser Yesus banaras dibata. Atendukin maka malam. Maka sungkun Yesus enda banlid hubungan naras dosa. Atendu maka malam. Enda mustilit tindakan ta. Tekku Yesus nadingkan dosa. Adinggo kam tekku Tuhan Yesus. Ngo selamat kam. Sada persingat na kulihi. Ulanai kel ulihindu. Gelah ula keleken asa singgona. Sehlah min ku kesusurendu kini tekendu Adi ngadikam ngenca melungen nganggeluh. Lolit kemalaman nati ngeluh. Ugaban gelah ulanai reban dosa. Layanindulah Tuhan. Bereken waktu ndu gegendu pikirandu. Duit ndu. Guna kini rajan Tuhan. Gelah ulanai kami. Dabuh ku dosa. Toto kita. Tuhan kolam Bethesda, kolam ipermalukan. Jadi kolam anugerah ibahandu. Endam geluh kami ipermalukan. Ban dosa-dosa kami. Buai penakit, ukur gulut masalah bas jabu kami. Lanai teh kami dalam pula, tapi jumpain du kami, pilih du kami.
Iselamat kendu kami eme kematendu kayu persilang, dungi dosa kami. Ujur Tuhan, dosa kepe masalah kami geluh. Sampai tindu kami, silengareh ku kam, maba dosa-dosa kami. Man bandu krina si kelengi Tuhan, silenga pernah alus serius babandu dosa andu man Tuhan Yesus. Baba berengi enda, keleng tena kam, ipilih na kam akuilah. Dosa sikiti akandu, rasimbelin krina na ia lemi Tuhan adireh kaman bana. Tuhan bagi kami, si enggo iselamat kendu, pelimbarui kini teken kami, ajari kami ulah melantarang geluh, tuhu-tuhulah, iberi kami diri kami, ngelayani kam, kelak ulah jadi keleken man kami asa singgona. Ujur Tuhan Yesus sembah kami kam, bas gelar ndu kami retoto. Amin. Ujur man bandu krina, kelas ta berngendang godung, pagi si teruskan eksposisi Injil Yohanes cakap karo, bagin si 10 waluhkan. Tuhan Yesus masuk-masuk kita. Amin.